Yan, naka-live. Upload videos lang to, kakapsat ha. Papakita ko lang sa inyo yung ano, yung Taal Volcano. Yung Taal Volcano, yan oh. Yung Taal Volcano, yan mahaba ha. Kasi marami nagkakamali. Kala nila yung Taal Volcano, yung maliit, yung maliit. Pero yun yung Taal Volcano, yung malaki. Yung mahaba, yun. Ako rin all the time, ilang taon, kala ko talaga yung Taal Volcano is yun, maliit. Oo. Yung pala malaki, yung mahaba pala. Oo. Kaya ngayon, alam ko na. Buti sinabi sa akin itong ni Kapsat Dong Kings kanina. Oo. Upload videos lang to para maano yung para maano yung Taal Volcano yan. Yan, yun yung parang Talim Island yata yan. Island yan, yung parang korteng volcano. Talim Island yan. Yan ang Talim Island. Yung kabila, yun yung volcano mismo, actual. Volcano Island yan. Yan. Okay. Out na tayo, kakabsat. Out na tayo. Yan. Upload videos lang to. Salamat, kakabsat, mga bonsai. Bye bye.